खरकलिनो जों एमपि माननाया एमपि मानखा आबो कनफार्म जों नुगै दंता मुंखाय मानि एबा जे ताबो कैंडिडेट रमानि आबनो नों बाहायक्लायनाय सिक्सार ताबो त्रिपुरा राज्यनि कग्न साना हंखाय नंनि मिसिंति नर्न सेताय बाहामबाय बीजेपी बाय आईपीएफटी अलायंस नि जरागो ताबुक तिप्रा मथा साखा तुई तंगयावै बिसिंति थानसा खलायै जे ताबुक चंगमारिवो याप्रि सेमानि आबो त्रिपुरा राज्यनि बर रंनि बागै बो काहाम ताई भारतवर्षनि नरेंद्र मोदीनि याप राग्रिनानि बागै आबो ताइबो चुबासो उंगै दङ सुंसिवो पूर्व त्रिपुरा बाय पश्चिम त्रिपुरानि खरक निनिना कबां बुथ मानै पास खलायनाय तान बागै हिंकाय त्रिपुरा राज्यवो विरोधी दलनि भूमिका पालन खलायनाय हिंकाय तिप्रा मथा हिंकाय चिनि विशेष खलाय एडीसी बिसिंग ताई चिनि हापुं हातायो दगो हिंकाय तिप्रा मथान कराक तानि गोबांनि एमएलए 13 जन का ओ जरावो ताबुक बरक बाक्साबा हिनो त्रिपुरा मथाबै बीजेपी अलायंस को अरो नुकजां माने हेंकाय त्रिपुरा मथा रक बीजेपी रक थानसा से पद्धतिनो बुट दिनानि हेंकाय आबो सुंताइबो गोबां बुट मानसि नायनो गेता कुनु विरोधी से कुरिखा जे विरोधी त माने सीपीएम बाय कांग्रेस हेंकाय आबो विरोधी हाय नुकजाग्लिया तंना नांखाबा तंना नाङो नै तंमा हाय आं ताबु नुकजागोता अबो पाइफालनि बाजारिया पाइफालनि कगिया अबोखाय आंनो नाङा नुं आनो नांगो बीजेपी तिप्राबो थानो नांगो तिप्राबो थाबो बीजेपी नो नांगो आबोसे ताबु नुं बा पब्लिक फानि जदि साइ दङ जोंनि होम मिनिस्टर अमित शाह दे बुबाग्राना थको ना बुबाग्रा दे प्रजाना थको अब नंनि क सिनि कगे साराबो लुकुरंनि कक बुबाग्रा दे अमित शाह बाय तिसे थकक जाकसाका बीजेपी बाय थकक जाकसाका ओमय कैसा कक बीजेपी बो बुबाग्राना थको गया बुबाग्रा बो बीजेपी ने थको गया और बीजेपी तिप्रा मथाना नांजागो तिप्रा मथा बीजेपी ने नांजागो ओ जागावो ताबु पार्लियामेंट थांग सावै तिप्रा मथानि बररक डायरेक्ट थांग एफानो इनडायरेक्टली हाबै आरो जदि तिप्रा मथानि कक सायाफानो तिप्रा दफानि कक साका हंगाय खदिले बर तंबा बीजेपी तांगी तिप्रा मथानो नांखाना सार लगे वो लगे ताबो नंनो साइथांगो थाक्सिङो ए लगे नांगो बीजेपी बो तिप्रा मथानो नांगो तांगी बीजेपी नि आ वान सुंग फाइगेना जे आ तिप्रा मथानो सुंग नांगो आबो जतनो सिउ माने एडीसीओ क्षमता तंगो तिप्रा मथा बीजेपी विरोधी दल अब कैसा सॉलिड प्लेटफॉर्म तिप्रा मथानि 18 जन एमडीसी गेताई हिंगाय बीजेपी नि बाय आईपीएफ नि एमएलए मात्र 7 जन तिप्रा मथानि 13 जन 13 जन दे फान कबांकु नाकि 7 जन इनके 13 जन फान कबांकु आउन बागैनो ताबु सीपीएम बाय कांग्रेस नो हारिनानि हिंकाय जों बीजेपी बाय आईपीएफ टी सिमी उंया हिने वानसु खनाता बीजेपी नि नहान मु हिंकाय कांग्रेस मुक्त त्रिपुरा खलायना नायो सीपीएम तो मुक्त नंगसुका सीपीएम तो अब कमासुका अब सीपीएम नंनि मासामुसुनो तनिमा हंगा अब दुमा सुंना हि तनिमा हाय दे उखान साइमेया आउन बागैनो तिप्रा मथानो तुयै सामुं खाया हंगाय बीजेपी नो नांजागो बीजेपी बो तिप्रा मथानो नांजागो त्रिपुरा राज्यनि समस्यानो समाधान खलायनानि हंगाय जत मिलिना समाधान खलायनानि केबो बे फालजागिया केबो बे पाइजागिया थाना नाया खताबो निंनि जे सुंमाने आबां पाइदिग्राना ताबो आईपीएफ टी केबो थुंजागिया आईपीएफ टी साक तो थुंजागो नुंतान बागले मंत्रिया काय नं तिप्रा मथा बाखलाय लांखाबा सारोबो साबनो मेबार कुमार जमाती आनि बंधु आहायब्ले बन तो नुंथांनि हि हियाब्ले
Hingkai Enggak sar ba IPF dia tongai no development ni samung khai ma kham homa kok tan. development ni samung khlaiba tong botam samung khlaime tongba bini furu ungko rohorka porinani rohoka DLED porinani roho bini bising ti khlaiai IPF ti durbol phano IPF ti no 40টা 43টা ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটি ni bisingo 14টা tong tabubo IPF ti ekjon se মন্ত্রী tango haipano 14 জন ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটি চেয়ারম্যান tong khable jung sokogya khobla BJP asukla hamjamna rungo aun bagino tabu Tipra Motha internal management khlai BJP bai thanja khlai purbo asano পশ্চিম আসন থানজা খাইপানো সামুং খাই মানো হিनै দেবা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার কাইনি কাইথা সিটফানো খাতি তনসক বলে আউন বাগিনে মন্ত্রী ফাইকা বলে আগে নি সিমিনে মন্ত্রী কমপ্লিট খাই তনি খাংকাই ক্যাবিনেট সাবনো তিখলাই খাংবা বতি খাই খাংকা বব খা খামকামু তাবু আউন বাগিনে খাতি তনমানি অরমান ফাইকা আউনি বিসিঙ্গাই পার্লামেন্ট ইলেকশন নি পরে তাইসা পাওয়ারফুল দিনাই hindi ba wansuk tongkha aun bagino sungkuno bisoli tongna kurui sung je rajniti khlaine ra Tipra Motha thang BJP khlaidang thang CPM thang sunga chair power money ni bagi khlaiyamla bufru chair money na bufru boot pass khlaina anjolik dol khlaikate taibo bipod Enggak san nang saran nai maka je aun bagino khalok na je khorang ni মন্ত্রী no যেটা ডিপার্টমেন্ট dimane enga abo teruk ulowo taibo kaham department phano manai mano অসম্ভব মানে মুংসাকুস করি manai mano ইভেন সেদি ইনকো তংমানি আচ্ছা রাজ্য যে সরকার তংমানি অনেক বছর পরে 2-2.5 বছর 3 বছর পরে সেদি সুশান্ত চৌধুরী সঙ্গ মন্ত্রী দেখা সেদি দারাম পদ সঙ্গ মন্ত্রী দেখা যেফ্রু দরকার আফ্রু দেখা ঠিক আমতি খাইনা তাবুক সিনি ইলেকশন পাইলে খানকায় বব মন্ত্রী বব পদ রিনা নাংখ বুনি ডিপার্টমেন্ট দে সেউই তো বুনো নাকি মুখ্যমন্ত্রী ni আরন তমন দে সেউই রি ফাইনো আমতি ফানং মানো যে উনকো নিখাই Tipra Motha ni ke deputy CM thangka Tipra Motha ni deputy CM thangka tai kaise Tipra Motha ni borong phano মন্ত্রী di manko অসম্ভব মুংসা করে আউন বাগিনে চং খালক না নাঙ্গ কারণ 2028 ইন সরকার 2028 জোড়া তংখ aun bagino ADC ungtham state ungtham thansa khlai samung tanglayai development khlainani yapri ingkai tabuk je semani BJP bai Tipra Motha abo Tipra sarokni samasya samadan ungmano hai angma tongo ang thaijengno saka nong bumung mungsaya nong bumung tokhiti hi sawi phano samung kaham khlai kahangkai abo lokhirani hai nong noible nung bumung baya samung bai se tabu nono tabu language right nini political right nini land right tai nini ongkoni right financial empowerment ba economic right hi mane i jinis tok tongkhane borok taitam tongba abo bahai klei rijak nai aun bagino ang nono rinai hinai saphano bokha hambia angkai riya khlei tongmana angnono riya hi sapan bokha kahamkai gila rimano abuna thaijing saka Tipralen greater Tipralen ni afana tabu greater Tipralen ni slebo taibo kaham khlai jodi sujug rikha hamkai abuna bagino nung mai bisingo ilis ade phoberi wahan mosjeng ni phoberi rinai bai mannai se bahai klei be kok salainai baskango samani juda phano nini kabang tui khlai bising tui gila ri mana tabu election ungya hangkai July mas 2024 ti bisingo village committee election jodi ungya hangkai tai aro kuno rang phailia tan hangkai aro niti ayog already sajak fund cannot flow without legal committee mani elected committee ga abo dakti khlai Tipra Motha bai BJP salayoi ini tabu parliament election ulo khaina village committee election ungai abo kaham fan flow khlai kahangkai abo ung tongle tabu fan thango aro sung golat buji maga ha ADC prosur rang thango sung age ba sawo IPT tampro sung dagur barbar sawo
आंबोनो मुइतो माखलायो जे सिनि मानथाय जे पार्टी रिनाय हिंकाय जों बीजेपी सासुक थानानै बजागा समस्या तंगा कांग्रेस फाने सिनि मानथाय ने रिहाकाय जों कांग्रेस सासुक थानानै बर समस्या तंगा ताबु कांग्रेस आगे अनेक रिखा एडीसी रिखा नेने ओ लस्कर इशू दङ बाद रिखा 7 शेड्यूल तमने 6 शेड्यूल रिखा गबर थाक पाइखा ताबु कांग्रेस टिम बिसिंतुई 10 बছর कांग्रेस केंद्र तंफ्रुपान मुंगसामालिया बीजेपी जखन फाइमान लगे लगेनो अनेक किसु रिखा सिनि सेंटिमेंट तमने एयरपोर्ट न हिंफान रिखा सिनि बररो आगे न खुंसा मान नहकाय नेता मंत्री नगर लाइसमंग जुता सामो ताबु सिनि प्रत्येकटा विलेज कमिटी ओ प्राइम मिनिस्टर आवास योजनानि नक मानखा सिनि चाकरी बो जे मानमानि मानै तंगो बेकार आसु जले तुई बांखा हठात खाइदे त नुं 25 बছর सीपीएम जेटा तंग तंगमानि आबनो सु मंत्र हिनेले नुं चाकरी बुरुं रिमान लिया टीसीएस टीपीएस नि बिसिंति थां तंगो आउटसोर्सिंग नि बिसिंति जों मानै तंगो ताबु वर्ल्ड बैंक नि बिसिंति ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि बिसिंति जेनि बरम गोनां विकास देबरमा निनि चाकरी रक नाहार तंगो समस्त पृथ्वी से ताबु कैशलेस एंड जॉबलेस अमति तंगमानि जरा के एंटरप्रेन्योरशिप डेभलप खाइनानि बागै चिन बरनि स्किल खाइ तंगो बागजाक माने तुये बरे जानदिनानि हिंखा अपोज बाय कुनो जों माने क्षमता शक्ति खालायमाया आजागा सानना गेटा टिप्रा लेन साननानि लामा गरै कग्नोरल सान नों भाइख्लायनायसै ताबुगनि चिनि कैबिनेट मिनिस्टर अनिमेश बाबू बबुतुआ सामुखलायग्ला चिनि टिप्रासानि बिसिङाव हुंकाय ताबु कक कुरुं बरकनो तुइदुलनानि कुरुं हुंकाय तिप्रा मथावो बा त्रिपुरा राज्यवो 10 जन लेखा खांके बबु काहे तंनाय प 1-2 नम्बर रकसे तंगानो आसु बुटुवा बो सिद्धांत खलायग्ला हुंकाय बकंनो सिद्धांत खलायग्लानि सार रिजाइन दिनानि फानो हिंदी आबां खानाया रिजाइन फानो रिखां रिनानि हिंकाय बमति रो खलायग्ला तान बागे हिंकाय बरक मासेया मानुया तंमान न सुं सुबादानि बागे गसर बरनि जे बरंनि सानमानि लामासे अपोस्तो से खाइनानि गरेंगे तो फान गरें सावंगे तो रेफान मान बले कोनो मंत्री नि फानकुरि हिमानि करे जे डिपार्टमेंट बो मांखा ओ डिपार्टमेंट नि बिसिंति न त्रिपुरा राज्यनि अनेक किसु खलायमानो आबो सिमी बया ताबु जे डिपार्टमेंट नि जाखा ताइ रिलिया हाय बयाले सार नोंताम जाजाक माने बनो अपोज जेवैते कोनि रखांगाखाय केंद्र सरकार केंद्र नि बीजेपी बाय त्रिपुरा मथानि जे लीडरशिप र जे सालायै जे पद दिमानि आबुनो सुं यासाक नाहान नांगो ताबु तो सुं हाययाबले मंग ताइ रिलिया हिमो हिया खनाबले सरकार तो सिनि डॉक्टर मानिक साहानि नेतृत्वे माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्वे जे कैबिनेट चलित माने नरंग ताइ रिलिया तो हिया खनाबले एमटी फान उंगमानो जे इलेक्शन नि उलो हुंकाय त्रिपुरा मथानि एमएलए रंग नि बिसिं फानो डेपुटी सीएम रंग मानो ताबुगनि नि उनको तंगमानि एमओएस तंगमानि मिनिस्टर ऑफ स्टेट तंगमानि उनांग मंत्री कैबिनेट मंत्री उंगै मानो उंगै सार आबो सिमी बया आवन बागैनो साजा आबो ते कैसे कोक्सिन त्रिपुरा जाजा दंसा राज्यनि जे त्रिपुरा मथार और कैबिनेट हापैखा एंकाय ओ एडीसीओ बो बीजेपी नि बरक रकबो हाबैदाना नांनाय बे प्रशासन आवन बागैनो बुबाग्रा सावो लोकोरंनि सुंमं शून्य खलायनाय सार लोकोरंनि सुंमं आवन जे आगे जे आईपीएफटी बाय कथालाय सामुखाय मा हायके ताबु बदे मा हायखलायै अंको वै रनो नाय सावता माने थकक जागाय दिदारि न सर आईपीएफटी बाय तंफुरबो तो अबाहायखलायनो तिनि रिमानो खना रिमानो उलो रिमानो अमाहायखलायनो उंलिया उलोखे के ताबु खांखाय आईपीएफटी काइसे स्टॉक ताबु बरंगना सुबा सर नरकनि बिसिंतै जे आबो भूल धारणा उंफान मांखना पब्लिक रकनि एंकाय इ त्रिपुरा राज्य जे सरकार उंमनि जतने 2018 नि बीजेपी बा आईपीएफ नि सरकार तिप्रासा रक गोबां मंत्री मांखा पावरफुल मंत्री मांखा आगे आ मंत्री
yakung kongburi mantri amti rokse mukra mantri bolong mantri ahai rokse ble hingke tabuk hingke je manmani IPFT Tipralen sana hinai revenue minister rika hani mantri ani yong NC debar mana o ha Sakha tongmani a mantri borika awi baingya ini Tipra jo jeta tongmani Tiprasa besi आंदोलन khlai Tipralen ni bagai hinai tribal welfare minister borika IPFT no awi baingya bolong besi ADCO tribal dong ni elaka wo bolong tong hinai forest minister borika hangkai tai tamri na tongsiba abo kaham numang khabele sini onek mantri tongo ba sini yong NC phana bo thithang jaka sini mantri taman tribal oil ADC प्रशासन बादेबो आरो जदि ब्लॉक SDM DM abo ADC बिसिंग tongo ब्लॉक 43 टा ब्लॉक ADC बिसिंग tongo o ब्लॉक नि बिसिंग तुइबो गिला रांथां tongo BSC chairman ni बिसिंग ति रांथां tongo BD ni bising ti rangthang tongo abo village committee no khlaijak bla ek part hengkai ADC ni bising ti khlaijago ek part hengkai state government ni bisingo development khlaijago development bo jaga khlaijak ba subzonal ni bising ti bo village committee khlaijago block ni bising ti bo village committee khlaijago bo jaga hengka 527 ta village committee hengkai state bo development khlaiya nini ADC bo development khlaio aro hengkai onek samai ADC ba sudah ADC ni aktif development khlai abo se kok bole sunate o power di aun bagai no turuk nai sini bisingo taibo sabjagai phayo i sabjak man na bo kaham khlai solid platform ungthong abo sungnai to tam tong kai mai khurui di mani bising deba ilis aba phobja ungkha abo jorase sase dai 6 mas ni ulo bisa ni ulo tabuk to te kese sumung sir nungkhai to sawo thansa kai miliwai kam khayu baksa sawo alliance kha emon ke Tipra Motha netritwa ba BJP netritwa rok bo sawo obo alliance angkha hanai kai phiaba tabuk ungtong jorao je purbo asonni candidate no tui je kok ksai tongmani tabuk bo mariwo vote nai jara voter rok jonogon rok BJP ni ke symbol Tipra Motha ni kai borok khai candidate a je kaisa wansung mungno nungtam sanai jini राजकुमारी कृति सिंह देवर्मा तो बतो तिप्रा मथा नि कैंडिडेट जगले बतो छत्तीसगढ़ तंफ्रुबो आरो बो बीजेपी हिंखनावा हिंगे ताबु और बीजेपी नि नो कैंडिडेट हिंगाय बर तिप्रा मथा नि कैंडिडेट नुखाबा बीजेपी नि नो कैंडिडेट हिंगाय ओ जागाबो asal kok hangkai Tipra Motha koreka BJP hapsuka hinai sanai butongo baksa hangkai to party besi kotoria sini ostitto rakha se kotor tabu Tipra Motha ni candidate hisabe sini Rajkumari aro bud bosa phana Tipra Motha jotto BJP no bud dibai phana BJP to BJP no rinai Tipra Motha bo BJP no riwoi sungsini সমস্যা যদি সমাধান খাঙ্কায় জুংজাল বড় তংবা তাবু সর্ব সমস্যা সমাধানে কোন সানা তাবু সিনি বড় রকনি যে আগে সান ফাইমানি টিপ্রাল্যান্ড গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড সাননান নাংখা সিপিএম রক বিভিন্ন ভাবে জন প্রেসারি মানি বাগৈ বিভিন্ন ভাবে ই দফান থুমমানি বাগৈ হাইফানো টিপ্রাল্যান্ড গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড মাইয়া ফানো তাবুক যদি কনস্টিটিউশন সলিউশন ফানি হিন্দি দফানি বাগৈ যে মানথাই তংমানি আগে সিপিএম কংগ্রেস রকনি জরাপুরু মাইয়া তংমানি তাবুক যদি বিজেপি রিদান नै আগক তংহাকাय আবু নিচিনি তালিকা কাহাম তাই কাইসা কক খায়ংখা বিজেপি नि सरकार नि जराबो Tipra Motha ni sanmani bai ba IPFT ni phana sanmani bai i Tiprasa ni sakao jadi hamari phaika hangkai BJP Tiprasa ni bo khoting niable even CPM Tiprasa ni bo khoting ya aun bagana tabuk jotton hle ang tabuk kaham nugjang mani hangkai
Tiprasa rok jot tabu BJP ni saklamo phaika je BJP kendra bo tongo rajya bo tongo sir chung thanjang hangkai tabu gobang sujug mannan hengkai neni kongno kaisa manjuano sir jeta greater Tipra land ni kok sai thangman dong thasingo kai thangnai jong salkisa sakang nokha je hunger strike tonglai mane hatai kotor je bobagra Delhi o thangrai yak khali kifir phaiane bo aro kok sai tomang no thangkha kok hangkha o jaga jita agreement sign ingi phaika barot ha kotor bai hekhe greater Tipra land ni demand borok je tongmani abo suija krei eba tabuk shanto yang tongkha teisi a jaga taisa borok no sajak tongo je joba ma khaiglak ekothe andolon rok ma khaiglak eka asuk din Tiprasa rok andolon khaisi nijini man thaino omahai khlaiye terek manani digi thangi tonga andolon ma khailiao tamu effect klaino sir kuno effect kriya bo andolon ma khlaya hangkai norok leng sukha Tiprasa rok norok raja ruju loroi norok leng sukha tab taklai sidi chung hai nori khable hi saman de bangkha tabuk writing ma rinani hingka rikha writing o riwoi jodi o samung ungya hangkai abu bubagrani simi dayeble nini ani bini CPM BJP IPFT Tipra Motha joto nino talika hamiani jara sapai neble tabu kai hai norok movement mata khlai di taldok hangkai taldok di bising ung se thanai di teta movement khlan tongsiba abu simi boya nung tabu greater Tipra land mo malia aro sijak kuri hine hinphano অনেক সময় বোমা মায়া গনাং হংকাই মাই খুরই সাকাও মইরিয়া বিসিঙ্গ মুইহান ফবইরিউ আইফান দেম তংখা তাবুক যে সানমানি পলিটিক্যাল রাইট হিমানি আবা 50টা সিট খলায়ে এডিসিও তাইবো এম্পাওয়ারমেন্ট নিনান দেবাংখা তাবুক 2026 ডেলিমিটেশন হুংনাই আফ্রো এসটি সিট কবাং রিনানি আবো দেবাংখা বা এমন ভাবে এসটি সিট নো ডেলিমিটেশন খাইনাই যে এডিসি ni bisingo simise এসটি সিট উংনাই আবহাই দি হিমাবো ক্লাইখা রাজ্য সভা ni এমপি আবো Tiprasa baisa ungnai Tiprasa ya baisa ungnai haide himan ni bangkha ba tinta tabu ongko khangkai MP ungkhangkai kaisa ST ungnai kunui khai non ST ungnai rajya sabha kai sab samay ST phan ungnai ahai rok deba ungkha engkai bahai klai taisa empowerment khlainai ungkoni ba hai phan ungmano Tripura joni cabinet hongkai kuno din phano tini Tiprasa home minister maya CM chief minister ongpur pano home minister maya Dasara dev jepru home minister chief minister pro hongkai samorsadru home minister tabuka hai phan ungmano ojono jati ni bisingo jodi chief minister hongkai home minister Tiprasa phan ungnai keba hangke chini borok Tiprasa ni bisingo chief minister hongkai Tiprasa ya ni bisingo deputy chief minister ungnai hai phan ungni mano political empowerment didani hi samani abo seng raya jodi hangkai kono kisu ungnai political empowerment mane tamba sung age bo khlaiya age political power maya tau maya ulokhe mansi nai himaya ble age bo mano tau bo mano ulo bo mannai sung kharakri ne sung MP mannai ya MP mankha abo confirm sung nugi